Postoji jedna žena koju društvo često pogrešno tumači. Nema veliki krug prijatelja, ne ide često na kafe, ne dijeli svoj život sa svima. I upravo zbog toga ljudi o njoj donose zaključke. Kažu da je hladna, da je čudna, da nešto s njom nije u redu. Ali istina je potpuno drugačija. Danas govorimo o ženi koja nema prijatelje ili ima veoma mali krug ljudi oko sebe. Ne kroz mišljenja, ne kroz pretpostavke, nego kroz činjenice koje potvrđuju psihologija, iskustvo i realan život. Ovo je tema koju mnogi izbjegavaju jer razotkriva istinu o ljudima, odnosima i granicama. Prvo razbijmo najveću zabludu u našem društvu, postoji duboko ukorijenjeno uvjerenje. Ako nemaš puno prijatelja, nešto nije u redu s tobom. To jednostavno nije tačno. Istraživanja iz oblasti psihologije ličnosti pokazuju da kvalitet odnosa ima mnogo veći uticaj na mentalno zdravlje nego broj odnosa. Drugim riječima, jedan pouzdan čovjek vrijedi više nego 10 površnih poznanstava. Kod žena, posebno nakon 35-40 godina, dolazi do prirodne promjene prioriteta, manje tolerancije na laž, manje strpljenja za dramu, veće poštovanje vlastitog mira. To nije slabost, to je zrelost. Žena sa malim krugom ljudi ima jasne granice. Jedna od najvažnijih osobina ovih žena jeste sposobnost postavljanja granica. One ne dozvoljavaju da im se nameću tuđi problemi. Ne osjećaju obavezu da svima ugađaju, ne ostaju u odnosima gdje nema poštovanja. Psihološki gledano, to su osobe sa razvijenim osjećajem vlastite vrijednosti. Granice nisu zidovi. Granice su filter. One odvajaju iskrene ljude od manipulatora, poštovanje od iskorištavanja, mir od haosa. Zato njihov krug ostaje mali. Iskustvo je glavni razlog zašto su same kod žena 40+ gotovo nikada nije riječ o nesposobnosti za prijateljstvo. Najčešći razlog je iskustvo. Godinama su bile tu za druge, slušale, pomagale, razumjele, davale više nego što su dobijale i u jednom trenutku su shvatile istinu. Ne zaslužuju svi pristup mom životu. To nije ogorčenost. To je naučena lekcija. Psihologija potvrđuje da ljudi koji su prošli kroz emocionalna razočaranja postaju oprezniji, ali i mudriji u izboru odnosa. One ne bježe od ljudi, one biraju. Važno je ovo jasno reći. Žena bez prijatelja nije antisocijalna. Ona ne mrzi ljude, ona ih samo više ne idealizuje. Zna da nisu svi dobronamjerni, da zavist često dolazi prikrivena osmijehom, da tračevi uništavaju energiju. Zato bira mir umjesto buke, tišinu umjesto lažnog smijeha, dubinu umjesto površnosti. To je svjestan izbor. Društvo se boji ovakvih žena. Postoji razlog zašto se o ovome rijetko govori. Žena koja ne zavisi od društva nije lako kontrolisati, nije lako manipulirati, ne traži odobrenje. Takve žene ne mogu biti uvučene u kolektivno razmišljanje. One misle svojom glavom. I to je prijetnja sistemu koji se hrani nesigurnošću. Zato se često etiketiraju kao hladne, povučene, teške. Ali u stvarnosti one su stabilne. Emocionalna samodovoljnost. Najveća snaga. Jedna od najvažnijih činjenica. Žena koja može biti sama, ne boji se samoće. Ona ne ostaje u lošim odnosima iz straha, ne trpi poniženja da bi imala nekog, ne popunjava prazninu ljudima bez vrijednosti. Psihološki, to je znak emocionalne zrelosti. Takve žene imaju stabilnije brakove ako ih imaju, zdravije odnose s djecom, manje anksioznosti, jer ne zavise od tuđe pažnje. Tišina ovih žena nije prazna. Mnogi pogrešno tumače njihovu tišinu, ali ta tišina nije praznina, nije tuga, nije usamljenost. To je prostor u kojem razmišljaju, analiziraju i rastu. One čitaju, uče, rade na sebi, posmatraju svijet bez iluzija. Zato često znaju više nego što govore. Kada ovakva žena ima prijatelja, to je za uvijek. Ako žena s malim krugom nekoga pusti blizu, to nije slučajno. To nije iz potrebe, to je iz poštovanja. Njena lojalnost je snažna, njena riječ ima težinu, njena podrška je stvarna, ali izdaja se ne oprašta lako, povjerenje se ne daje drugi put. To nije tvrdoglavost, to je samo poštovanje. Najveća istina koju treba reći naglas.
Žena bez prijatelja često je najmirnija, najstabilnija, najrealnija, dok oni sa velikim krugovima često traže potvrdu, bježe od samoće, boje se tišine. Istina je jednostavna. Bolje je biti sam nego okružen ljudima koji vam iscrpljuju dušu. Ako ste žena koja ima mali krug ljudi, ne opravdavajte se. Ako poznajete takvu ženu, ne sudite. Jer mir nije slabost, tišina nije praznina, samoća nije poraz. Najopasnije žene nisu one koje su glasne. Najopasnije su one koje znaju ko su i ne traže potvrdu izvana. Ako vas je ovo potaknulo na razmišljanje, pogledajte naš novi, detaljniji video o ovoj temi na kanalu Treba da znaš. I zapratite kanal da se ponovo sretnemo.